देले सेही ना आज खटी हबो ए टिके टाणी दे बाउलस बाउलन अबे सांबा ये विधवा पुरुषटा किए बे भाई शिवरा मो गांव को देह व्यवसाय करिया बसती कौन देह व्यवसाय भाई देह व्यवसाय नो आउ दही व्यवसाय करिया बसती तो ही व्यवसाय करिया कहती से साला बी 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 कहू न भिडी आनो से साला भिडी आनो बे जाई कि नहीं आसो अरे कौन हला अरे भाई को बाबू चल 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 भाई को बाबू चल भाई हाँ। आसीओला आसिलु ए पुडुका आसो बे हां भाई अरे मते चिन्हिचु अरे मते चिन्हिचु अरे उड़ी गला सागुना पड़ी गला छाई अरे उड़ी गला सागुना रे सांबा देखिलु एठी कोन ओटे पहिला देखुची भाई हां भाई हां पूरा होगी देजी भाई कोन सागुना होगी देची हां भाई अबे हे आराम दादा मते चिन्हिचु अरे हे किछि को कहनु कोन अरे सांबा भाई डाइलो आंटू भाई आंटू मते को किछि को कहनु मु आगर चाली कि जबु चाली लियो हां मते को किछि को कहनु कोन कुछ कुहेनी मुझे डायरेक्ट देखा ही दिए देखा अबे ए बुला भाई ये कौन लिखा जी पढ़ रे हाँ पुलिस आउ भाई कौन घरे केमती कौन भल आउ गला हमर घर समझे भल ठीक ठाक काटे वाला टे हमर खाओ भल टे सब आ केते कौन असुविधा पड़ला हम कहू हम तो पवन विभिन्न प्रकार असुविधा होची हम आपन पर कर आगे एते दिन पर जन को जाइली गोटे मर्डर करिया होचे सी पुणी पुलिस वाला छी 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 आउ हबन हौ चलो छकू चलो पुणी थोड़े बसिया आउ का गोटे देखिया आउ हां भाई हेलो हां ना को ए मो सांगन तो बनु बाटा बाटा रे मु जाने होला कोन को तो खाइछथि आउ हलटी तू आ पुरी जाइलो अबे सांबा हां भाई अरे मोर वन पोस्टा काट रे भाई काढुची भाई माडे देछि भाई लियो हेलो और सब आसरी मते से बाड़े छी कागो का कोनी जे भाईटी भले की देखुनो स्क्रीन टाको भले की मार हेला अच्छा से छळा को भिडिया मु ता पछ उठा छी पूरी आ संबा हां भाई जो ए हम भाई कोन पाई माइलु केमतिया अरे बुला केमतिया को पचाउछ कि रे काई की भाई को पागु चल काई की तम सब के भाई को पागु चल भाई हां आइला अबे हराम जादा अरे मोते हाथ देइथिला हाथ केमतिया देख देखिलु केमितिका काई की कोन कोन मुझे भाई एक टिकरे नहीं मु भैया मु भैया नहीं मु भैया नहीं भाई मु भैया अरे भाई मु भैया मु भैया भाई तो अरे मु भैया भाई तो गोड़ दो टिकोडु कोला कोला रे तमे कई भाई नु मु भाई नहीं भाई मु भैया ना नहीं मु तो गोड़ दो हे प्रभु की लोक अरे सांबा भाई चलो जी टे सेमुंड को रे सेमुंड रे केते जाउ थे बकरा ताको सहित ना देखा देखि हमर चलो रे भाई चलो ए हां ठीक लगी दियो हां हां यार हां मु को करी भाई हाथ तो बफेरानो भाई भूल गेला भाई सर हां को मु को करी भाई हां कहनु ये घर जाई थांती घर को हां घर बुले जाई थांती बुलाओ जी तू घर को बुलाओ जो घर देखा क्या ठीक है करी कर नहीं जाओ जाओ देखिलु तोर फोन आइछ बधरे तो नंबर फोन आइछ देखिलु हेलो हाँ जागा नीलाम दियाउची भाई गोटे जागा लाम नीलाम दियाउची कोन करबा हां चला पचरिया कथा नु जगा माने पचरिया ताला हम जाउछु चलो जाउ ए जागाटा मोर नीलाम करबी
ହେଲା 1 କୋଟି 1 କୋଟି 2 2 କୋଟି 2 କୋଟି 1 2 କୋଟି 2 3 କୋଟି 3 କୋଟି 1 3 କୋଟି 2 4 କୋଟି 4 କୋଟି 1 4 କୋଟି 2 6 କୋଟି 6 କୋଟି 1 6 କୋଟି 2 8 କୋଟି 8 କୋଟି 1 9 କୋଟି 9 କୋଟି 1 9 କୋଟି 2 90 କୋଟି ଆବେ ସାମ୍ବା ହଁ ଭାଇ ଆଟିନା ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଦେ ରେ ଦଉଛି ଭାଇ ଦଉଛି ହଁ ଆଜି ଆମ ଜେଗାଟା ଆମର ଆମର ନବେ କୋଟି ଜାଗା ଆମର ହଁ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୋ ଜମିଟା ବିକି ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ବିକି ଭାଇ ଆରେ 90 କୋଟି ନୁହଁ 100 କୋଟି ହେଇଥିଲେ ବି ଏ ବିକି ନେଇଥାନ୍ତା କଣ କହୁଛ ବିକି ଭାଇର ହୃଦୟ ଭାରି ବଡ ହଁ ଆରେ ସାମ୍ବା ହଁ ଭାଇ ଆରେ ମୋ ପଇସା ଟୁଟୁଟି ଆଣିବେ ନେଇଯାଉଛି ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭାଇ ଯା ନେଇକି ଆସିବୁ ଆବେ ବୁଲା ତୁ ଗାଡି ଚଲେଇବୁ ଆଜି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲା ଭାଇ ଆରେ ସାମ୍ବାଟା କୁଆଡେ ଗଲା କି ରେ ଭାଇ ସାମ୍ବା ଗାଡି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ହଁ ତୁ 20 ଗାଡି ଭାଇ ହଁ ଆସିଗଲି ହଁ ଗାଡି ଚଲା ଭାଇ ବସିଲେ ହଁ ତୁ ପଛରେ ଠିଆ ହୋ ହଁ ଶଳା 90 କୋଟିରେ ଜାଗା କିଣିଲେ କଣ ଏଇ ଭିଡା ଗାଡିରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ରେ छी ବାବା ଆରେ ଜାଗା ହେଇଗଲା ଜାଗା ଆମର ହେଇଗଲା ଛାଡି ଦିଅ ଲାଇନଟା ଛାଡି ଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ମାଣ୍ଡର ବାହାଘର ଭାଇ ମୋ ମାଣ୍ଡର ବାହାଘର ଅଛି ମୁଁ ମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସିବି ଯାଉଛି ଯା 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 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତୁ ଯା ଆରେ ସାମ୍ବା ଭାଇ ଆରେ ଆମର ବୁଲାଟା ଯାଇଥିଲା ବୋଉ ପିଲା ପାଇଁ କଣ ହେଲା କି ରେ ଭାଇ ଆସିଥିବ ଆଇଲାଣି ତ ନମସ୍କାର ମୋ ଭାଇକି ନମସ୍କାର ହଁ ହଁ ଆଉ ସାମ୍ବା ଏ ଭାଇ ଆଟିନା କାମଟିନା ବୋଉ ପିଲାର ମୁହଁ ଟା ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ହଁ 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 ଭାଇ ହଁ ଏଇ ତ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ତମ ମାଣ୍ଡୁ ହଁ ଭାଇ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଆ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ ଖାଲି ତୋର ନୁହଁ ରେ ଆମ ସମୁଦ୍ର ମାଣ୍ଡୁ